Hainu hai Rwngswrwngnairok ni Dalbidal Jwngjal tui Assam Agartala Lahar Kaswlaikha Tripura Loka Sikshalaya High Schoolni Rwngswrwngnairok abati mungno rwgai hapangni kusuk ochamarokno koimung bulai afarja khapsiaba mungsa sakthar mungna harjage hare koksel samuk kasai faika asalo Lahar kasumungni koktuma manka hankino patimung thayo thangu sogika police Hasra hafang sabka sat sabka bikas ni panawa Dalbidal koklam shoi tong mani fiaba hasni Rwngswrwngnairok ni Rwngswrwngnair eba fainai thinang ni Israelrok ni langmani na kongmani Rwngswrwngmungo si kaham khlai rekol jagya hanai kasal feka Dalbidal kokshil samo namani hunmani le shal faika hunkeno Rwngswrwngnairok ni Rwngswrwngnairok teacher kori eba Rwngswrwngnairok ni Dalbidal Jwngjal tei lan kasrani nango namo hasra hafang ni thani mungsa sok mani khunei marani hunke Lahar ka shoi sharmuti sayake Hasra hafang ayam faising mokol khaya de hune sumo Sikshalaya tong Khorang lukorok abahikino hainu hai Tripura Loka Sikshalaya High School ni Dalbidal Jwngjal tei Lahar Kaswlaikha Rwngswrwngnairok ni Rwngswrwngnairok party munoti koktomani bisingti shaimanka 1950 bishiwa Tripura Loka Sikshalaya High School snamjaka hune fiaba Rwngswrwngnairok tabuk phano mungsa development ni jagya Rwngswrwngnairok nangmani Rwngswrwngnair kore school boundary kore hune abona karebo hasni kobangko Rwngswrwngnairok tabuk bidya jyotini bisingo khobjak fiaba Rwngswrwngnairok hingke tabuk phano bidya jyotini bisingo khobjagya ko hunai abati munurugui education director de tribal welfare ni officer rok bai bu thangi malaikha fiaba tabuk phano abona te mungsa sakthar mungna harjagya ko abati munurugui te kaisa koktoma kasal feka Tripura Loka Sikshalaya High School silate burirok ni hostel bu tongu hunai fiaba burirok ni hostel ni naikolnai eba warden rok kobot thayo transfer horna naimani koktoma abati munurugui ni Rwngswrwngnairok ni Rwngswrwngnairok Lahar Kaswlaikha teacher eba warden chobita te pormano transfer khlai rohorman bulakhanai haikeba o warden ni thayo kobun warden katalo requirement khaijaka ni babi sajaka koklam Noktange school ko lama tini Kaswlaikha Chini school hanya school bising ke ko mitamin chawnai no ko bukure ke hani che ko basa ul masa ul so watro ko ke ba class ro khani ya ni watro tu ro kala yo aban bage sikina ti lama makasi school ke nong teacher khorok bosuk rok tong teacher dozen tong bisna tinjan perm samge thaka ke chinor teacher ko teacher banango ko bro teacher tuna ba perm samman ka ke chin teacher ko super ko super ko khanga yang te khaksa faising abahe party muni koktoma man kinu party mung thaya thangu shoika AMC committee ni adong rok abai kinu phadi tabuk khana laine liano party mung rugai tamu hani shaka SMC committee ni adong bikas rupini tamni bageng kangke jeng thanai 5/1/2024 apro jeng SMC committee hisabe jeng memorandum reika jeng education Director ni aro education department of Chengreikha omo chini receive copy 5/1/2024 apuru Chengreikha jeta oro tongo new school building construction as it is under damage condition jeta chini omo school jeta damage ngi tongo jeta uko na ginor oro nukna pura kunu koroi o school chono katal mar nai oro onnano school ke ngi tongkha o school ke 1950 soni 8 February 1950 soni school omti hai obostao belai wana masingsa omri bagino jeng oro upgradation of existing high school into secondary school because many students from all over the state find difficult for admission after pass out oroni judi pass kangke baike boro pori nai joto to bidya school baika Champaknagar Mohanpur Birendranagar jotono bidya jyoti কিন্তু চিনি অরনি কে বিদ্যা জ্যোতি কো ইয়া বেঙ্গলি মিডিয়াম কিয়াবা অরনি পাস সংকাঙ্কে 11 12 বড় পড়ি নাই ব বেঙ্গলি মিডিয়াম ইবা বড় বিদ্যা জ্যোতি বাহি কভারেজ খাইমা নাই নাংকাঙ্কে অমনো বিদ্যা জ্যোতি মা খাইনাই অমনো চিনি দিমান অরব সুইজাক ন जों तो स्कूल बाउंडारी बकराय स्टूडेंट रंगनी
स्कुल बाउंडारि बो गरै गे स्कुल बाउंडारि जुदि गरै खांखे जेराय रकनो बाहायखे बरनो कंट्रोल खायै बरनो फोरोंना बा स्कुल बाउंडारि ले अन्तत तंना नांगौ जेराय रकनि शिक्षा क्षेत्रेव যত জায়গাওনো दङ কিন্তু अरनि कुनु स्कुल बाउंडारि गरै अमनि बागिनो ताई कायसा कम गांखे चिनि अरवो टोटल नून ताई मॉर्निंग मिलेवै 235 स्टूडेंट स्ट्रेंथ दङ के अबसक स्टूडेंट दङै फानो चिनो हॉस्टल चलानि बॉयज एंड गर्ल्स गनै दङ कायनि दङ जेता बरि रंनो 75 चला रंनो 75 हॉस्टल दङ स्टूडेंट के अ जागाव बो नायनायदि ताबो चिनि दिदिमणि मैडम जेटा सविता देव बर्मा बो तिनी तो बनो रिलीज मारनाय बो तो प्रमोशन उनखा प्रमोशन माने परे बो अन्न जागा थानाय क गरै प्रमोशन नङि मानो थाङै मानो क गरै किन्तु बा अ जे स्टूडेंट रकनो बरि रंनो जे नायकल नाय तिनी अ दिदिमणि जुदि थांगांखे बरनो साबो नायनाय बरनो तिनी साबो मरगनाय बो थांबायखे के कुनु टीचर न रहदि बिनि बदला वैकेंसी सुपुंदि बो आमो सिमि बोया बो ककबरक फोरोंगो चिनि तो ककबरक नाजाक चिनि स्कुल के ककबरक टीचर बो चिनि नांगो किन्तु बो तो ककबरक बो फोरोंगि मानो के नांखांके एडुकेशन डिपार्टमेंट থেকে বড় অবনো অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হিসাবে অর তनै বনো স্টে খাইফানো বনো হস্টেল মরগনানি বনো রি তনি মান খামানি যদি এডুকেशन डिपार्टमेंट যদি নাইখাंके আবো বড় কিসা ব্যবস্থা খাইনা তংমানি जों थांका एडुकेशन डायरेक्टर निरो कबो सालायखा इको नाइदि चिनि स्कुलनि हयतेबो जों रोजा अरबो दङ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर जेटा टू द डायरेक्टर एडुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट अबो जों रोखा जेटा चिनि सुपारनि बिषय तैयो तामासा बरक आपन अबनो साव बरक नायनाय किन्तु नायनाय हिनिफान अ स्टूडेंट रकनोले तिनिनि हरखेनो बो जुदि रिलीज मान कांखे टीचर थां पाइने बरन तिनि साबो मरगनाय आबोनि जों आनसार नायो तिनि आसला लाहार का समंनि खक्तमा मानका हनकेन पाठमंग थाया थांगु सगैका पुलिस जिरानिनि डीसीएम एबा ट्राइबल वेलफेयरनि ऑफिसर अरिजिते परमा आबोनि आगलोनो आरनि स्टूडेंट रकबाय साजाखा खक्लाब आबोनि आगलोनो खक्तमा थुमनाय रकनि बिस्कांगो पाठमंग रगै अक्साका जिरानियानि डीसीएम अरिजिते परमा जो तिनि लामा कासलाय माने बोबा हायके सावै सलेसन नङै ता रोड ब्लक बो ठक जाखा खरंनि स्कुलनि जे मैडम सविता देवबर्मा बो टीएलएस गर्ल्स हॉस्टल लिबो हॉस्टल सुपा बो रिसेंटली प्रमोशन माने आई गेलिया मुरा सब डिविजन बो स्कुल सीनियर बेसिक बो एचएम खा गांगाय तिनि बरो रोड ब्लक के माने आबो कायसा विषय दङ बं जे अल्टरनेटिव ते खरसा के बनो नानि बा बनो न स्कुल एसिस्टेंट एचएम फ्लाइट नारमान जे जों अब डिपार्टमेंट बाय सालायो एडुकेशन डिपार्टमेंट बाय काय कुनो अल्टरनेटिव के वो हॉस्टल सुपारिं ने बनो रिलीज टाइप लाइदि ने जों आइस नो थाका तो हॉस्टल सुपारिं का जाते अल्टरनेटिव को यासा नंगनि जोंते बनंगै मांहा बंनि स्कुल जे बिल्डिं रक खामिया कागजा खांगे मिड डे मिल नि जागा रक नग रक रे साजां इंफ्रास्ट्रक्चर शनिबार बंनि स्कुल न कायसा मीटिंग खालायना नगा जों प्रपोजल लिखा पर गगसिका और जगह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रेजेंट दंसु जों ब्लॉक नाव इनवॉल्व थाया न जेहेतु म जिरानिया आदि ब्लॉक नि अधीन खलायो कारण डेवलपमेंट नि किछु विषय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परंनो नारगै को खलायखि जानाय काय किने एसडीएम ऑफिसर केने जों नोटिस इशू खालायो जेताबो पर बाय जों एसे कि समय आं आतुर लायो न फर्म पर बाय कप दा आबनो पर मानि नाका जों पर बं दाबि जावानो इम्पोर्टेंस दिवानो जाते सॉल्व करनो आबाहायखनो आसला लाहार का सुजाक मानिबाय मथाक जागै थांगा आसाम आगरतलानि लाहार आबाबाय जुंजाल क्लाइनानि नांका थांलाय सब थाइनाय लुकरक आबादि मुलुरगैनो दंक सुंलुकरक समंति साका माथै सप्तायरक मानानि हिनके तामो सलब्रमनुदा लामाव अंखर लाहार का सुनानि नांसिनाय हनै Jampong nagoni shimi probini kok thum chini khorang